जय जगन्नाथ मो प्रियर भाई और भौणी मैंने शुभ सकाळ आपण मैंने सब केमती अच्छा प्रभु जगन्नाथ करंतु आपण मैंने समस्ते भले था तो सांग मैंने आप जानी आउ किछि दिन पर तो गंजाम जिले में होमगार्डर जो मैंने अप्लाई करते से रिटर्न एग्जाम होगा जाऊँगी तो सांग मैंने से गंजाम जिलार सब जगह इंपोर्टाट सब जिते रहा सब MCQ जमती केतटा जिला रहा केतटा ब्लॉक रहा केतटा निर्वाचन मंडल रहा आउ कौ नदी फेमस आउ कौ माने मंदिर फेमस बुझिले कि आउ किए SP अच्छा किए DSP अच्छा किए IS अच्छा तो सब 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 जन सांग मैंने इंपोर्टाट माने टॉप क्वेश्चन मुझे आसी पूरा गंजाम जिला पूरा कवर कर देछि बुझे सांग मैंने आउ किछि क्वेश्चन भी ना तो आप एति क्वेश्चन पूरा पढ़ी पढ़ेले आपण मैंने माने गंजाम जिलार जेकोसी क्वेश्चन आसिले भी आपण मैंने करेंगे तो सांग चलतु देखिए गंजाम जिला जो होमगार्ड एग्जाम हम ताप जो इंपोर्टाट क्वेश्चन सब मुझे आसी गंजाम जिला तो सांग चलतु ताकू आज आम देखा तो सांग देखूँ गंजाम जिलार होमगार्ड परीक्षा पर गुरुत्वपूर्ण प्रश्नगुड़िक एक नंबर सांग देखिए एक नंबर कौन देती जनसंख्या हिसाब से सबुठ बड़ जिला नाम हूँ कौन तो सांग मैंने आंसर हम गंजाम बुझे कि सबुठ बड़ जिला हूँ मयूरभंज सब छोट जिला हूँ कौन ना जगतसिंहपुर अधिका लोक मैंने पपुलेसन अधिका हूँ गंजाम पपुलेसन कम हूँ आमर देवगढ़ बुझे कि तो सांग मैंने देखिए 2 नंबरटा गंजाम जिलार मोट लोक संख्या केते तो सांग मैंने गंजाम जिलार मोट लोक संख्या हूँ 3 नियुत 5,29,031 सामने बुझे कि मेल केते पुरुष केते ना 1 नियुत 7,79,218 सामने फीमेल केते ना 1 नियुत 7,49,813 तो सांग मैंने देखिए तापर क्वेश्चन 3 नंबर गंजाम जिले केतोटी ब्लॉक अच्छी तो सांग मैंने आप जानी माने जदि भी जिला उपर क्वेश्चन आसूसी ये केतरा ब्लॉक रहा IS के SP किए अच्छा केतरा निर्वाचन मंडली बुझे ये सब क्वेश्चन आसूसी आपड़ जब मिछ भावुवे तो नयागढ़ पिला पचार चिन्हा पर सांग पचारे से कहे तो केमती क्वेश्चन सब आसला जिला सांग मैंने आगे निश्चिंत सांग मैंने देखिए आप जेकोसी डिस्ट्रिक्ट पिला हूँ ना कहीं एग्जाम देवा पर देखिए केतरा पुलिस स्टेशन रहा केतरा ब्लॉक केतरा माने रहा सब पंचायत ऑफिस बुझे सब ये देखी जी बुझे कि तो सांग देखिए 3 नंबर गंजाम जिला केतोटी ब्लॉक अच्छी ना सांग मैंने 22टी ब्लॉक अच्छी तो सांग 4 नंबर देखिए सांग मैंने गंजाम जिले में केतोटी पुलिस स्टेशन अच्छी ना 39टी पुलिस स्टेशन अच्छी गंजाम जिला सांग मैंने 39टी पुलिस स्टेशन अच्छी तो 5 नंबर देखिए गंजाम जिले में केतोटी निर्वाचन मंडल अच्छी तो सांग मैंने गंजाम जिले में 15टी निर्वाचन मंडल अच्छी तो सांग 6 नंबर देखिए गंजाम जिले में केतोटी ग्राम पंचायत अच्छी सांग मैंने तो गंजाम जिले में 503टी ग्राम पंचायत अच्छी कहीं जेहेतु लोक संख्या अधिक तो से सांग मैंने ग्राम पंचायत भी से अधिक अच्छी 503 सब हाइस्ट ग्राम पंचायत अच्छी कौटी ना गंजाम जिले में तो सांग मैंने देखिए 7 नंबर गंजाम जिले में तो भूल टाइप है गंजाम गंजिया रख दी भूल गंजाम जिले में मोट ग्राम संख्या सांग मैंने तो आंसर कौन ना 3,227 माने ग्राम टोटाल अच्छी गंजाम जिले में तो सांग 8 नंबर देखिए गंजाम जिलार SP नाम को सांग भेरी भेरी इंपोर्टाट आप जेकोसी जिलार हूँ ना कहीं आप होमगार्ड एग्जाम देवा जाऊँ तो प्रथम SP नाम मैंने बुझी ने मैंने SP के अच्छा से भेरी भेरी इंपोर्टाट आगे क्वेश्चन आसी पारे सांग देखो IS क्वेश्चन न पचार पाते SP पचारे जेहतु SP कंडक्ट कर होमगार्ड को बुझे कि SP ना जानते जानवे निहा दरकार सांग देखो 8 नंबर कौन देती गंजाम जिलार SP नाम को सांग मैंने श्री शुभेन्दु कुमार पात्र सांग 9 नंबर देखिए गंजाम जिलार IS को नाम कौन तो सांग मैंने गंजाम जिलार IS को नाम हूँ श्री दिव्यज्योति परिडा IS में जान जो कहते डिप्यूटी कलेक्टर से होती IS सांग मैंने तो सांग 10 नंबर देखिए क्यों नदी गंजाम जिले में प्रभावित होती तो सांग मैंने आप जानते ऋषिकुलिया नदी तो सांग मैंने ये गोटे एमती नदी विश्वास करेंगे माने बहुत बड़ नदी कहले चले ता देखिए नई बाली रे माने जानते अलिरेबली टोटाल जो कईच जो भितर कनिका देखा जाती फेमस केन्द्रापड़ा भितर कनिका जो देखा जाती तो से एठी भी आसता से अलिरेबली कईच अंडा देवाई ऋषिकुलिया नदी कूल को आसी बाली रे अंडा दी सांग जाते लक्ष लक्ष संख्यार ओलिव रेडली टोटाल कईच मैंने आसी था सांग मैंने सांग 11 नंबर देखिए गंजाम जिले में क्यों मंदिर प्रसिद्ध लाभ कर तो सांग मैंने गंजाम जिले में तारा तारिणी मंदिर प्रतिष्ठा प्रसिद्ध लाभ कर सांग मैंने 12 नंबर देखिए सांगे मुझे कहती ना अलिव रेडली टोटाल तापर क्वेश्चन आसला गंजाम जिले में क्यों प्रजातिर कईच देखा मिलता है ना सांग मैंने अलिव रेडली टोटाल यहाँ ऋषिकुलिया नदी कूल देखा जाती मैंने ये गोटे कईचर नाम ये प्रजातिर कईच सांग मैंने आ क्वेश्चन देखिए सांग 13 नंबर क्यों नदी को गंजाम जीवन रेखा बोली कहुए ना सांग मैंने ऋषिकुलिया नदी को गंजाम लाइफ लाइन बोली कहुए लाइफ लाइन मैंने कौन सांग जीवन रेखा तो सांग 14 नंबर देखिए गंजाम जिले में एक शक्तिपीठ अच्छी तार नाम कौन तो सांग मैंने तार नाम हूँ भैरवी मंदिर
ତ ସାଙ୍ଗମାନେ 15 ଦେଖିବା ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲିପି ଆପଣମାନେ ଗଞ୍ଜାମରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ତ ଜଉଗଡ଼ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ମାନେ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ବହୁତ ଏକ୍ଜାମ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିଛି। ଜଉଗଡ଼, ତ ଜଉଗଡ଼ରେ ଶିଳାଲିପି ମାନେ ଅଶୋକ ଲେଖିଥିବା କିଛି ଶିଳାଲିପି ମାନେ ରହିଅଛି। ତ ଅଶୋକଙ୍କର ବି କିଛି ବହୁତ ଜିନିଷ ବି କିଛି ସେଠି ରହିଅଛି, ଯାହାକି ସିଏ ଆଗେ କାଳରେ ଶାସନ ଫାସନ କରୁଥିଲେ, ସବୁ ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବା ଜିନିଷ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଶୋକଙ୍କର ସେଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ ଆପଣ ଜଉଗଡ଼ରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ 16 ଦେଖିବା କେଉଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚିଲିକା ପ୍ରବାହିତ ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଉଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି ନା ଯଦି ଗଞ୍ଜାମ ବି ଅଛି ଆଧିରେ ଆଡ଼, ସେଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି ଏଇଟା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆନ୍ସର୍ ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗଞ୍ଜାମ। ତ ଚିଲିକା ଗୋଟେ ଏମିତି ମାନେ ଲେକ୍ ଗୋଟେ, ବୁଝିଲେ କି, ମାନେ ହ୍ରଦ ଚିଲିକା। ତ ସେଇଟା 3ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେଇ ଯାଉଛି, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗଞ୍ଜାମ, ସାଙ୍ଗମାନେ ବୁଝିଲେ। 17 ଦେଖିବା ଗଞ୍ଜାମରେ ଆପଣମାନେ ଏକ ମିଠା ହ୍ରଦ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ନାମ କ'ଣ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ନାମ ହେଉଛି ହୁମୁରି ଟାମ୍ପରା ହ୍ରଦ, ସୁଇଟ୍ ୱାଟର ଲେକ୍। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସବୁଠାରୁ ମାନେ ସୁଇଟ୍ ମାନେ ମିଠା ହ୍ରଦ ନାମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେଟା ହେଉଛି ଉଲାଲ ଲେକ୍ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଯଦି ହେଉଛି, ବୁଝିଲେ କି, ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଆମ ମିଠା ଜଳ କହିଲେ ତ ଇଣ୍ଡିଆ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହେଉଛି ତ ଉଲାଲ ଲେକ୍। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆମ କଟକରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଅଂଶୁପା ଲେକ୍, ସେଟା ବି ହେଉଛି ମିଠା ଜଳ। ତ ସେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ହର୍ସୁ, ମାନେ ହର୍ସୁ ଭଳିଆ ସିଏ, ମାନେ ହର୍ସୁ ଦେଖିଥିବେ ହର୍ସ ପାଦ ଭଳିଆ, ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେମିତି ଯାଇଥାଏ। ତ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମର କ'ଣ ନା ମିଠା ଜଳ କହିଲେ ଜଳପ୍ରପାତ, ହ୍ରଦ କହିଲେ ଚଳେ, ସେଟା ଆମର ସେ କଟକରେ ଅଛି, ସେଟା ହେଉଛି ଅଂଶୁପା ଲେକ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଉଛି ଉଲାଲ ଲେକ୍, ତ ଇଣ୍ଡିଆ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମିଠା ଜଳ। ତ ଏଇଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଉଛି ହୁମୁରି ଟାମ୍ପରା ହ୍ରଦ, ଏଇଟା ବି ସୁଇଟ୍ ୱାଟର ଲେକ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜାମ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯାଇ ବୁଲି ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ, ମଜା ଲାଗିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ 18 ଦେଖିବା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବୁଢ଼ାଖୋଲଠାରେ କେଉଁ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର, ତ ସେମାନେ ତ ଯାଉ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବେ, ତ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଯାଇନାହାନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଖାଲି ମାନେ ଦେଖିବେ, ଇଚ୍ଛା ହେବ ଯିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଯାଇପାରିବେ ଆମ ସମୟ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଯାଆନ୍ତୁ ବୁଲିକି ଆସନ୍ତୁ, କାରଣ ଗଞ୍ଜାମରେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ, ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ସବୁ ଗଞ୍ଜାମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବୁଢ଼ାଖୋଲଠାରେ କେଉଁ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ପଞ୍ଚୁମହାଦେବ ମନ୍ଦିର। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ଭଲ ଜାଗା, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ କହିଲେ ଚଳେ, କାରଣ ଏଠି ବହୁତ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଲୋକମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ଏଇ ପଞ୍ଚୁମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ 19 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପୁରାତନ ନାମ କ'ଣ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପୁରାତନ ନାମ ହେଉଛି କଙ୍ଗଡ଼ା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ 20 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ କେଉଁ ଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଲାଭ କରିଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏଇଟା ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା। ତ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଲାଭ କରିଛି। ତ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ସବୁ ପ୍ରାୟତଃ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମରେ ଏଇଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଲାଭ କରିଛି ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ 21 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ବତର ନାମ କ'ଣ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି। ତ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ବତର ନାମ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାପରେ ଦେଖିବା 22 ନମ୍ବର ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମିନିଂ ଅଫ୍ ଗଞ୍ଜାମ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗଞ୍ଜାମର ମାନେ ଗଞ୍ଜାମ ତା ନାମଟା କ'ଣ, ଯେଉଁ ଗଞ୍ଜାମ ଦିଆହେଇଛି ମାନେ ଗଞ୍ଜାମ ଦିଆହେଇଛି ଗଞ୍ଜାମଟା ତା ନାଁ କ'ଣ ପାଇଁ, ମିନିଂ ଗଞ୍ଜାମର ମିନିଂଟା କ'ଣ, ତା ମାନେ କ'ଣ ଗଞ୍ଜାମ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଗଞ୍ଜାମର ମାନେ ହେଉଛି ଗ୍ରାନେରୀ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ, ବୁଝିଲେ କି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ 23 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମେନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆପଣ କେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାନେ କଳକାରଖାନା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ସେମାନେ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଉଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଟେଜ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଇଥିବ ତ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏଇଟା କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ, ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏସବୁ ଥିଲା ଆଜି କ'ଣ ନା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସବୁ MCQ ଥିଲା, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ହୋମଗାର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ହେବ, ବୁଝିଲେ, ଯେଉଁ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର, ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅନ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଦେଖୁଥିଲେ ତ ସେମାନେ ବି ଯେତେ ସମୟ ପାଇଲେ ଏଇସବୁ ଜାଗା ବୁଲିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯିବେ, କାହିଁକିନା ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିଲେ ବି ପାଠ ଜାଣିଲେ ବି ଭଲ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା କେବଳ ମାନେ ଏଇ ସିନା ଏକ୍ଜାମ୍ ସିନା ହେଉଛି ବୋଲି କେବଳ ଗଞ୍ଜାମ ପିଲାଙ୍କର ପଡ଼ିବ, ବୁଝିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ସବୁ ପଡ଼ିବ। ପଚାରିଦେବ ଆମ ସେକେଣ୍ଡ ବୃହତ୍ତମ ମାନେ ପର୍ବତ ନାମ କ'ଣ, ତ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଏଇଠି ନା ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି, କିନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସବୁଟା ସେଟା ଯେତେ ପର୍ବତ ଆଉ ବଡ଼ ହେଉଛି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି, କିନ୍ତୁ ସବୁଟା ବଡ଼ ହେଉଛି କେଉଁଟା ନା ଆମର ଦେଓମାଳି, ବୁଝିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯାହା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏସବୁ ଜାଣିବେ ନିହାତି ଭଲ ଜିନିଷ। ତ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ଗଞ୍ଜାମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଥରଟେ ଦେଖିଦେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ସବୁ ଯାକ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ଯାକ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମେନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଯାକ କଭର ହେଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯାହାକି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି କ୍ଲାସ୍ଟି ଏଇଭଳି ଥିଲା, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ।